بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون يقينا قارون كان هو من قوم موسى دكم موسى عليه السلام نام فبغى عليهم زياتيو کو پدی باندې واتینا ورکړو مونږ دتا من الکنوز د خزانونا ما اغا ان مفاتحو چیکنن چابیان داغیم لتنو خامخادرنیوی بالعصبتی پیو ڈل باندی اولی قوتن چی خاوندان د طاقتو اذ قال لہو کلا چوی دتا قومو قوم دتا لا تفرح مستی مکوام ان اللہ یقینا اللہ لا يحب الفرحین منن کید مستی کون کو سرام وابتعی فیما آتاک اللہ ولٹوا پاغس کی جی درکڑی تا اللہ دار الاخرتا کورد آخرت ولا تنس نصیبکا من الدنیا او می روا برغستا د دنیا نا وآسن او نیکی کوا خکوا کما آسن اللہ الیکا لکا سنگ چه احسان کردی اللہ پتا باندی ولا تبع الفسادا او ملٹوا فساد لرا فی الارضی پزمکا کی ان اللہ یقینا اللہ لا يحب المفسدین من ان کید فساد کون کو سرام قال اوید انما اوتیتو یقینا دارا کڑی شوی دی ماتا علا علم پکابلیت عندی زما باندے یا علا علم پہلم زما باندے عندی چی دے ما سرام اولم یعلم ان اللہ آیا نپوئیگی دے چی یقیناً اللہ قد اہلکا تاکی سرا لاکڑی دی من قبلی مخید دینا من القرون د پیڑونا من اغسو گوا شدو چی اغو سخت منو ددنا قوتاً بطاقت کیم و اکثر جمع او ډیرو په ډله کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمین او تپوس به نه کیږي د دینا په باره د ګناهونو د مجرمانو کې